بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم اقترح أن أحدثكم في مجلسنا هذا عن ثقافة الاختلاف. إنما يتحدثون عن ثقافة الاختلاف أو عن أدب الاختلاف، هذا طبعا يتصور بعد وجود الاختلاف. وهل يطلب وجود الاختلاف حتى يتحدث عن أدب الاختلاف وثقافة الاختلاف؟ أليس المفروض أن نكون جميعا على رأي واحد، على قول واحد، على نمط واحد، على تفكير واحد، فلا يكون الاختلاف أصلا حتى نحتاج إلى حديث عن آداب الاختلاف وثقافة الاختلاف. أحتاج أن أتحدث فرنسيا. Il y en a qui ne comprennent pas là. Combien sont-ils? Les femmes aussi à l'étage. Comme vous avez entendu, je ne sais pas si cela vous a été traduit, le sujet de mon discours maintenant, c'est l'éthique de la divergence. J'ai dit que quand on parlait de l'éthique de la divergence, cela supposait d'abord que la divergence, il y a. Est-ce qu'il est permis pour la divergence d'exister? C'est compréhensible ce que je dis. Quand on parle d'éthique de divergence, ça c'est un second degré. Le premier degré, c'est d'abord qu'il y ait cette divergence. Ensuite, nous posons la question, comment est-ce qu'il faut faire quand il y a divergence? D'abord, moi je pose la question au premier degré. Est-ce qu'il est permis qu'il y ait cette divergence? Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation de ne pas répondre, de ne pas multiplier, de ne pas faire exister cette divergence? Est-ce que ce n'est pas voulu, on n'est pas demandé qu'il n'y ait qu'un seul avis, que nous soyons tous sur le même avis, sur la même longueur d'onde, sur le même type de réflexion? Est-ce que ce n'est pas ça ce qui est demandé? هذا مستحيل، هذا مستحيل. والمريد هذا يصدق عليه قول المتنبي رحمه الله: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. كأن شي واحد إنسان دخل وسط البحر تيقلب على جمرة ديال العافية، غادي يلقاها في وسط الماء، تيقلب على العافية وسط الماء. فكذلك الذي يكلف الأيام ضد طباعها، ومن تكليف الأيام ضد طباعها ألا يختلف الناس. هذا شيء لا يتصور انعدامه. الاختلاف لا يتصور انعدامه عقلا، لا يجوز. هذا من المستحيل عقلا أن لا يختلف الناس. لكن يجب أن تفهموا شيئا. La question que j'ai posée, la réponse à la question, c'est que cela est impossible. Que nous soyons tous d'accord sur tous les sujets, c'est impossible. Je ne dis pas difficile, c'est impossible. Impossible. Donc, divergence. Il y a eu divergence, il y a, et divergence, il y aura. C'est inévitable. Donc, il est judicieux de parler de l'éthique de la divergence. خصكم تتبعوا معايا دابا هذا الانتقال ديالي انايا من الفرنساوي للعربيه، راه تيهرس لي السلسله، ما تبقاش عاقل فين سكت في العربيه. تبعوا معايا، ما تكونوش حتى نتوما تتلفوا بحالي. فين وصلنا في العربيه؟
قلنا المستحيل أغلب. ويلي تجبدوا لي أنتم يلور. قول يا سيدي قول. نعم. إيه. ايوه دابا هذه هي المشكله، نسينا اش بغيت نقول لكم. تفكرت. قلت لكم قد زعمت ان انعدام الاختلاف هذا شيء مستحيل، لكن يجب ان تفهم الناس ما المقصود بالاختلاف. عندما يتحدث العلماء عن الاختلاف ما المقصود به؟ ما المقصود به مع ان الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الناس يفرقون بين الاختلاف والتنازع. الاختلاف هذا شيء محتمل مباح جائز واقع. التنازع هذا شيء مذموم ممنوع. لا يختلف الناس في أن المطلوب هو الاعتصام كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد يجيء الإنسان فيحسب أن الله عندما يقول ولا تفرقوا كأنه يقول ولا تختلفوا، والأمران ليسا سواء. الاختلاف محتمل، التفرق والتنازع هذا يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه الفاء يسمونها فاء السببية، ترتب ما بعدها على ما قبلها. يترتب الفشل على التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا، ما الذي قبل الفاء؟ التنازع. ما الذي بعدها؟ فهي ترتب ما بعدها على ما قبلها. ما قبلها سبب فيما بعدها، ولذلك سميت فاء السببية. ما قبلها الذي هو التنازع سبب فيما بعدها الذي هو الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. والاختلاف لا يكون سببا في النزاع. كيف عرفنا هذا؟ وجدنا أن الناس اختلفوا، وجدنا أن القدوة أن الأسوة اختلفوا، ولم يقودهم اختلافهم إلى الفشل. معناه لما لم يقودهم إلى الفشل لم يقودهم إلى التنازع. أنا هذا ذكرته مرتين. الحديث الذي تعرفونه جميعا الذي هو في الصحيحين عن ابن عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا معروف عندكم. اختلفوا. أنا أسألكم، هم الآن مختلفون. العصر أذن، فمنهم من يقول نصلي ومنهم من يقول لا نصلي، واختلفوا، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلي، قبل أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقر الجميع. هل تنازعوا؟ هذا القضية، هذا هو السؤال. وقع التنازع. وقع الاختلاف في العمل؟ نعم وقع اختلاف. وقع التنازع؟ إذن استنتج من هذا أن الاختلاف لا يقود إلى، مفروض أن الاختلاف لا يقود إلى الاختلاف شيء والتنازع شيء. الفشل قارن التنازع ليس قارن الاختلاف. Il dit qu'il fallait différencier. Quand on parle de divergence, et quand tu dis que divergence il y a eu, il y aura, il faut comprendre ce que les ulama veulent dire par divergence. Il y a divergence, et il y a, je ne sais pas comment est-ce que vous traduisez tanazu'. Dispute. Je dirais dispute. C'est une divergence qui sort de l'éthique de la divergence pour entrer dans la sphère de la dispute. De la dispute. On se dispute. Nous ne sommes pas encore arrivés aux mains. Peut-être que parce qu'il y a la loi, parce que nous avons peur. Sinon, on arriverait aux mains, on dépasserait même les mains. Comme ça se passe dans des lieux où il n'y a plus de loi. Et que vous voyez dans les informations que tout le monde connaît maintenant. Donc, il y a la divergence est permise et est tolérée. Elle est même voulue, parfois elle est même souhaitée. Comme a dit Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, il a dit, et c'est resté un proverbe, il a dit, je n'aurais pas aimé que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam
n'ont pas eu cette divergence. Je ne l'aurais pas aimé. C'est-à-dire qu'il a aimé, qu'il était préférable à Omar ibn Abdelaziz qu'il y ait cette divergence. Pourquoi? Parce qu'avec la divergence, il y a plus de... c'est plus malléable. Il y a plus d'horizons. Et c'est pour ça que lui, il a préféré que les compagnons ont divergé. Donc la divergence est tolérée. Qu'est-ce qui n'est pas toléré? C'est quand la divergence sort de la divergence et rentre dans la dispute, dans la... Je ne sais même pas comment vous traduire ça. Non? Le conflit. Le conflit. Le conflit ne l'est pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لا تنازعوا. N'entrez pas dans des conflits, n'entrez pas dans des disputes, n'entrez pas dans des je sais pas, des contre-courants, parce que cela impliquera votre échec. Ne faites pas ça, parce que si vous faites, ça implique l'échec. Nous le voyons maintenant, l'échec. Nous le voyons clairement dans ce qui se passe dans plusieurs pays. Et tous se proclament sous le drapeau de l'islam. Et j'ai dit qu'il n'y avait plus de loi, donc ils s'entretuent. Ce n'est même plus le verbe, ce n'est même plus les mains, c'est les armes. Ils s'entretuent. Alors ça, ce n'est pas permis. Comment savons-nous que la divergence peut être tolérée et que la divergence n'implique pas nécessairement la dispute et le conflit? C'est quand nous voyons que les modèles que nous avons, qu'à tous les musulmans ont divergé et ils ne sont pas entrés en conflit. Et j'ai donné l'exemple du hadith que tout le monde connaît, le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, après la bataille de Khaybar, de faire le Asr à Bani Qurayza. Bani Qurayza, c'est à une distance de Medina. En chemin, beaucoup de compagnons, l'Asr les a trouvés encore en chemin. Ils ne sont pas encore arrivés à Bani Qurayza. Je pense que vous connaissez le hadith. Bon. Maintenant, moi je pose la question. Ils ne sont pas encore arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question pour qu'il dise son verdict. Moi je parle maintenant, l'instant T. L'Asr est là, il y en a qui disent il faut faire la prière, et il y en a qui disent non, il ne faut pas la faire. Ça ne s'est pas limité à la parole, ça a dépassé la parole, puisque c'est arrivé à l'action. Il y en a qui ont fait la prière matériellement et il y en a qui ne l'ont pas faite. Est-ce qu'il y a eu une dispute avant qu'ils arrivent au prophète? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Vous me direz non, il n'y a pas eu de dispute parce que non, oui, mais maintenant, le prophète n'est pas là, ils ne lui ont posé la question qu'après l'avoir rencontré à Khaybar. À l'instant T, il y a une divergence verbale, matérielle, mais il n'y a pas eu de conflit. Ce qui veut dire que nous pouvons tirer une règle, déjà, les prémices d'une règle, et qui va se conforter, vous allez voir, qu'il peut y avoir divergence, mais qu'elle n'implique pas nécessairement le conflit. الحديث الآخر الذي تعرفونه أيضا أحسبكم تعرفونه حديث رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء وليس هما على ماء فتيمما وصليا ثم بعد أن صليا وانطلقا وجدا ماء إما بير وإما عين وإما وجدا ماء فأحدهما أعاد الوضوء والصلاة والآخر لم يعيد. شوفوا الناس يجب أن تفهموا الصلاة مسائل الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة
الصلاة عماد الدين. الصلاة إذا صلحت صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل. يعني كلام ماشي في سنة ولا في فضيلة ولا في مستحب ولا في الصلاة التي هي عماد الدين، التي اختلف العلماء هل من تركها هو كافر أو فاسق، يعني واش خرج من ملة المسلمين أو هو من شرار أراذل المسلمين. فهذا الموضوع يختلفون في هذا الموضوع الذي هو خير موضوع كما يقولون يختلفون. هذا يعيد الصلاة. ما معنى يعيد؟ يرى أن تلك الصلاة التي صلاها بغير وضوء ليست صحيحة الآن، وقد وجد الوضوء وجد الماء. وذاك الذي لم يعيد يرى أن صلاة 180 درجة للاختلاف، 180 درجة لا يمكن جمعهما أصلا. هذان الاثنين لا يمكن جمعهما. سيذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ما هو معروف. في الوقت الآن اختلفا، وما رجع هذا إلى رأي هذا ولا رجع هذا إلى رأي. هل تنازعا؟ القضية لم يتنازعا. Un autre hadith. J'ai dit que maintenant, elle nous apparaît une règle, mais elle va en s'éclaircissant. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, Imam Ahmed et autres, Abu Sa'id Khudri raconte que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes sont partis. Ils étaient partis en voyage. L'heure de la prière est venue, ils n'avaient pas d'eau avec eux, ils n'étaient pas sur un lieu où il y avait une source d'eau. Donc, ils ont fait témoin, et puis ils ont fait leur prière. En chemin, après, ils trouvent une source d'eau. Soit un puits, soit une source. Bon, l'un d'eux fait le wudu et refait la salat qu'il a déjà faite. Et l'autre, il ne fait ni wudu ni salat. J'ai dit que cette divergence-là, c'est à 180 degrés. C'est l'Est et l'Ouest. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux, un point où ils pourraient tous les deux se retrouver. C'est je fais la prière, je ne fais pas la prière. Et aucun des deux ne convainc l'autre de son opinion. L'autre refait, l'autre ne refait pas. Bien sûr, après, ils vont partir, ils vont voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils vont lui poser la question. Mais moi, je parle de l'instant T. Il y a divergence. Et il n'y a pas d'alignement sur une même opinion. Mais est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a un conflit? Il n'y a pas de conflit. Comment cela se peut-il? Qu'ils divergent et qu'ils restent dans leur position et qu'il n'y ait pas de conflit. Comment cela se peut-il que nous prétendons les avoir comme modèle et que cela c'est une implication mathématique? C'est comme ça arrive jusqu'à ce. C'est comme si, maintenant si on dit 1 plus 1 est égal à 2, on dit divergence implique conflit. C'est inimaginable pour qui que ce soit qu'il y ait conflit entre toi et moi, et après on reste de bons copains, de bons frères. Impossible, impossible. Soit 100% d'accord, soit pas d'accord du tout. Et nous prétendons les avoir comme modèle. قلت لكم مسائل الصلاة، مسائل أخطر من هذا اختلفوا فيها، أخطر من هذا. الآن سيختلفون في زمن ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله، يعني ذاك الذي كانوا يقصدونه ليحكم بينهم مات صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا ربا إلا في النسيئة ويجيز ربا الفضل. ربا الفضل الآن اجمع الناس على أنه لا يجوز، حرام. ما هو ربا الفضل؟ الناس
ربا الفضل هو الربا المعروف الذي تعرفونه الآن. تعطيني 100 ونردها لك ب 120. ابن عباس كان يرى أن هذا إذا أعطيتك 100 ورديت لي 120 مثل هذا ربا، يعني ما كان يدا بيد فهو جائز وليس بربا، ليس محرما. ولكن المحرم عنده هو ربا النسيئة. هو مثلا تعطيني 100 ونمشي أنا نعطيك دابا 20 ونمشي نعاود نرد لك 20 هذا ربا النسيئة يسمونه الفقهاء، وهذا لا يعرفه كثير من العوام. هذا ابن عباس كان يرى أن هذا هو الربا فقط، ويجيز ربا الفضل، يجيزه. الربا الذي يقول الله فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي ورد فيه وعيد شديد جدا جدا. في حديث اختلف فيه المحدثون في صحته وضعفه، ولكن من صححه منهم خطير جدا الحديث. الربا أبواب من الإثم أدناها وأخفها من وطئ أمه والناس ينظرون. أخف أبواب الربا أن يجامع الرجل أمه، خطير جدا 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 الربا. ومع ذلك يختلفون في هذا، وما اقتنع ابن عباس به. يعني منهم من يقول رجع عن فتوى تلك. هل وقع التنازع المؤدي إلى الفشل؟ واش تتبان لكم الخطورة الاختلاف فين كاينه؟ Un autre exemple, maintenant c'est après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus le prophète, quand il y avait le prophète, quand il était là, on diverge, on n'est pas d'accord, mais on lui pose la question, après on n'a plus le droit de ne plus être d'accord. Mais maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc il n'y a plus cette référence qui, quand elle parle, plus personne ne parle, plus personne n'a d'opinion. Et il y a eu divergence. Et divergence dans des choses graves, dans des sujets graves, dans le sujet de riba. Il y a quelques figures de riba que Ibn Abbas pensait que c'était légitime. Ce n'était pas le riba interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. C'était son opinion lui. Bien sûr, tout le monde était contre cette opinion, mais lui, c'était son opinion à lui. Moi, je pose la question. C'est un sujet grave sur lequel il y a divergence. Est-ce que cette divergence, puisque le sujet est grave, a conduit au conflit? Pourquoi il n'y a pas ce conflit? Moi, je veux bien. Tu n'es pas d'accord. Tu entres en conflit. Je veux bien que tu aies une référence. Où est ta référence? Où est ton modèle? Tu prétends que les Sahaba, que les compagnons sont tes modèles. Mais je veux bien. Montre-moi. Divergence il y a. Il ne faut pas comprendre non plus que quand tu diverges, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de... Si, on parle. Moi je défends mon opinion, toi tu défends la tienne. Mais si on n'est pas d'accord, si on ne se met pas d'accord, si on se met d'accord, il n'y a plus de problème. Mais si on... je ne suis pas convaincu. Tu as beau me dire tout ce que tu veux, tu ne me convaincs pas. Et moi non plus je ne te convainc pas. On n'est plus frères, on n'est plus des compagnons. Si j'ai la possibilité, pourquoi il n'y a pas de conflit? Pourquoi la divergence persiste, mais il n'y a pas de conflit? Est-ce que nous prétendons être devant l'extérieur lui-même? On est plus attachés à la sunna que ceux qui vivaient avec Sahib Sunna, avec le prophète. C'est possible. C'est-à-dire quelqu'un peut imaginer que lui-même, il est tellement attaché à la sunna qu'il est devenu attaché à la sunna plus que le prophète. Il voyait le prophète de ses propres yeux, il le voyait. Le prophète sallallahu l'a pris dans ses bras. Comment est-ce que tu peux être plus attaché à la sunna? Moi, j'ai dit ça une fois, j'ai raconté une anecdote, je ne sais pas si c'est le véritable nom, mais ce n'est pas le problème. Ils ont dit qu'ils avaient organisé un concours pour imiter la marche de Charlie Chaplin. Vous savez, il y avait une manière de marcher avec les pieds comme ça.
Alors ils ont fait un concours pour imiter sa manière de marcher. Et lui, il était concurrent aussi, mais incognito. Et il était troisième. Un concours qu'il imite lui. Vous riez, c'est une chose qui doit rire. Mais quand on parle de Charlie Chaplin, quand on parle de ces sujets-là, ça ne... Parce que ça devient grave. Parce que là, c'est ce qu'on prétend. Là, c'est Sunna. Quand tu es contre Sunna, tu ne fais pas Sunna, moi je dis Sunna et toi tu... C'est ta Sunna. Là, c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a beaucoup d'exemples de sujet, je l'ai dit, je l'ai redit. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont écouté plus répéter toujours les mêmes exemples, de ne pas tomber dans la lassitude. Je ne veux pas qu'il se lasse de ce discours. Mais c'est pour ça il y a beaucoup d'exemples qui montrent. Vous savez, Imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, il raconte ça dans son livre, le Fatawa. Quelqu'un pose la question à l'imam Ahmed. Il lui dit, si quelqu'un fait le hijama, est-ce qu'il doit faire le wudu? Est-ce que le hijama annule le wudu? L'opinion de l'imam Ahmed, c'est que le hijama annule le wudu. Notre opinion, nous, les malikites, est que le hijama, ni le hijama, ni le ru'af, ni aucun saignement n'annule le wudu. Alors lui, il dit, oui, il faut refaire le wudu si tu fais le hijama. Alors celui qui pose la question, il dit, et si je fais la prière contre quelqu'un qui ne voit pas, lui, son opinion à lui, et que si tu fais le hijama, ça n'annule pas ton wudu. Et c'est lui mon imam. Est-ce que moi je veux la prière derrière lui? Moi, vous avez compris là. Vous savez ce que répond Imam Ahmed? Il dit, Subhanallah, je ne fais pas la prière derrière Malik. Parce que quand tu dis, s'il disait oui, ça veut dire qu'il ne faut pas faire la prière derrière tous les imams qui disent que ça n'annule pas. Parmi eux, c'est Malik, c'est Saïd al-Musayyib. C'est les sommités. Je ne suis pas d'accord, oui, mais ça n'implique pas que je ne fais pas la prière derrière toi. Ça, c'est des gens qui comprennent la religion. Ils ont compris la religion. C'est la règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instituée, que les compagnons ont exécutée et que les savants après ont compris. Jusqu'à ce qu'est venu ce 20e siècle. On est au 21e, mais c'est une chose qui est tirée du 20e. Non? عربية راحتي ورا وحدة ما يتروح واش بغي ندير لكم راه تنشوفوهم تيشوفوا لي شي عينين والله سي انا العربية كيفاش نعمة كل ما كانت نعمة كاع ما تكون لغة اهل الجنة واخا شنو هي يقول النابغة فعد عما ترى إذا ارتجاع لهو من القتود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النحض بازلها لها صريف القعو بالمسد. شاد العربية كذا واخا ما تفهم والو ولكن زينة. هذا باش نقول لك فعلا هذا احنا سنتهم انها لغة ديننا وكتابنا فنغضب لها ونتعصب لها والامر ليس كذلك. العربية لا نحن يعني لا ننكر ان في بعض النصوص في غير اللغة العربية ولا سيما في اللغة الفرنسية هناك نصوص جميلة جدا جدا. عندما تقرأ مثلا البؤساء لفيكتور هوغو بلغة فيكتور هوغو لا تقرأها مترجمة ولا تراها في مسلسل ولا فيلم ولا ما ارتقى أحد إلى ما كتبه فيكتور هوغو.
عندما تقرأ لأوجين سولا، تقرأ لألكسندر دوما، تقرأ لبومارشي، فعلا بعض الأمور عندهم جميلة جدا جدا، وأنا فيكتور هوغو أجده لا يضاهى في كتابتي الفرنسية. ولكن تنتكلموا هنا العربية رحنا عندنا ما نديرو، هذه هكا اللغة هكذا. أعرابي في المسجد وعبد الملك بن مروان يلقي خطبة الجمعة، وكان في ذلك الزمن أمراء الناس أئمتهم. فلحن الخليفة عبد الملك، يعني ارتكب خطأ، شيء ينبغي أن يرفع نصابه ولا شي حاجة هكذا. هذا الخطأ في الإعراب يسمى لحنا. فلحن، فالأعرابي انتق الجمعة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال أحدكم لصاحبه صح راه الجمعة عنده فيها شك، انطق هذاك بلا ما يشعر، قال أوه. هذا أوه العربي كأن هذاك الذي أخطأ وضع أصبعه في عينيه. غلط في العربية، غلط راه تيقيلوا يغلطوا فيها. شكون سمعتي؟ عمرك سمعت شي واحد تيقول أي ورا شي واحد تيغلط في العربية؟ هذاك راه تيقول أي، هذاك تيغلط في العربية واخا تيقول أي بحال تيضرب فيه. فأخطأ الخليفة مرة ثانية، فالعربي صافي غيخرج حوجه، غيخرج صافي غيمشي بحالو، ما بقيتش الجمعة. فأخطأ الخليفة مرة ثالثة، فقال أعرابي أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر. وليت هذا الأمر يعني خلافة المسلمين بقدر، ما تصلحش أنت تكون كاع خليفة المسلمين حيث يغلط بالعربية. هذا طبعا نرجع إلى موضوعنا. On est en train de parler uniquement quelque chose sur l'arabe. Ce n'est pas dans le vif du sujet. فقلنا كانت المناقشات تقع، ربما ناقش الوالد ولده، عمر الخطاب وابنه وعبد الله بن عمر الخطاب يختلفان في أمور كثيرة، يختلفان الأب وابنه، وكلاهما من أئمة المسلمين، من أئمة الصحابة في العلم. والأمور هي عندنا أمثلة كثيرة من العلماء، من العالم الذي يرد عليه ابنه لا يتفق معه، ثم ماذا يقول له الوالد انت عاق، انت كيفاش ترد على باك وتغلط باك وما حشمتيش اقليل الترابي، لا علم هذا، ولكن بالادب. الاختلاف موجود. حتى قال احنا ابن عاصم الغرناطي يرد عليه ابنه، ابن مالك صاحب الألفية يرد عليه ابنه. حتى قال أحد علمائنا رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دلا، ما عاقبوا لغير واحد نبه له على جوازه أو طلبه. رد على مالك بن القاسم، الإمام مالك يرد عليه تلميذه ابن القاسم. المالكية عندهم كأن مالكا ليس شيخا إلا لابن القاسم، ليس لابن القاسم عنده نظير، ورد على مالك، خالفوا في أمور. رد على مالك بن القاسم، وابن ابن عاصم على ابن عاصم، وابن ابن مالك على ابن مالك، وجوز النقاد كل ذلك. حتى الرهوني ديالنا المغربي، حتى الرهوني على رسوخه أكثر في الرد على شيوخه. ثم ماذا؟ مناقشات موجودة، الخلاف موجود، والنزاع الذي يقود إلى الفشل غير موجود. هؤلاء أسوتنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن عقلوا الدين على طريقتهم، هؤلاء قدوتنا. وهذا يقول شيء يقوله دائما، من لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه. الله يخليه ديما في الضيق. Cette règle, j'ai dit qu'il y avait des conversations entre ceux qui ont divergé. Mais il n'y avait pas ce conflit qui conduisait à l'échec. Il n'y avait pas ça.
Et ça, ceux-là, ce sont nos modèles. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les a'imma, n'est-ce pas ça le modèle? C'est le modèle. Donc maintenant, quand tu veux que tout le monde soit avec toi sur toute chose, d'accord à 100%, trouve-toi un autre modèle. Les compagnons ne sont certainement pas ton modèle. نختلف في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة نختلف فيها، فنتهاجر في جلسة الاستراحة. مجلس الاستراحة اختلف الفقهاء فيها، هل هي من مستحبات الصلاة أم هي من الأمور التي لا تكون من أعمال الصلاة إلا في الحاجة إليها؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا. تجي أنت لست من الفقهاء ولست من طلبة العلم ولست حتى من بنادم، ودخلت في هذه المشاكل، ثم عندما يختلف الناس دابا انت درتي مع راسك مع داك اللي مختلفين، انت دخلتي قلتي لهم انا مختلف، ولما اختلفتي ما اختلفت كما اختلفوا، لا، اما ديك جلسه الاستراحه اما تنقول لي الحديث هو تيردوا. شكون انت البخاري كتقول لي الحديث؟ شي واحد تجوز شي وحده رد لي في الصباح قالت لي واش نصاوب لك البعير؟ قال لها صاوب لي فمك بعدا. هو هذا صاوب غير فمك، انت عارف لي كتهضر قال لك قلت لك الحديث، عرفتي تقول بعدا انت بقى تقول لي الحديث. لا قلت لي الحديث وما قبلش، راه ما قبلش منك، ماشي ما قبلش الحديث، ما قبلش منك انت. لان شكون انت؟ شكون انت؟ والبارح كنت كتنقز هنا وكتلعب وكاع داك الفضائع تديرها. اليوم دخلتي للجامع درتي الحياه خصك تقول لي حديث، وانا راه في الجامع قبل منك وما قلت لكش حديث، انا في الجامع قبل منك وما قلت لك والو. يحشم على اعراضك. انا ذكرته مره. alors je disais que maintenant les jeunes ils convergent sur جلسة الاستراحة. vous savez cette pause que l'on fait après le deuxième sujoud avant qu'on se redresse. Vous savez, non? C'est جلسة الاستراحة. Vous savez, جلسة الاستراحة il y a deux opinions. Soit une opinion qui tend à dire que c'est une recommandation, un mustahab, et il y a une autre opinion qui dit que c'est un mustahab uniquement quand on en a besoin. Ce sont les deux opinions qu'il y a chez les ulama. Comment tu peux l'élever jusqu'à ce qu'il soit une obligation? C'est comme si on devait comprendre que si tu ne fais pas ta salat est nulle, elle n'est pas valide. Et tu dis c'est sunna. Sunna de qui? Sunna de qui? Tu nous fais comprendre que chaque fois que nous voyons un hadith, il est obligatoire de le suivre. Ça, même pas les compagnons qui ont été avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait ça. Khalid ibn Walid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de jeûner. Il y a quelque chose un lézard ou je ne sais pas quoi qui est le menu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mange pas. Khalid mange. Khalid est contre la sunna. Parce que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'abstienne, il faut s'abstenir. Ben non. Parce que le prophète lui-même a montré qu'il y a des sunnas qu'on était tenu de faire. Et il y a d'autres sunnahs qu'on n'était pas tenu de faire. Il y a l'ahkam. Les ahkam, elles sont 5. Il y a l'obligation, la recommandation, il y a le permis, il n'y a pas un seul hukm dans notre religion. Tout, c'est soit obligation, c'est soit interdit. Non, il y en a. Tu es dans ton. Je ne sais pas. عندك بناء انت ولا بناء لا. أنا ذكرت مرة قضية وقعت
في بلد من بلدان المالكية في أئمتهم في المساجد في الصبح بعد السورة في الركعة الثانية يقرؤون دعاء القنوت. هذا دعاء القنوت من المصلين، من الشباب المصلين وراء ذلك الإمام من يقول له أنا راه بدعة. طبعا هذه كلمة بدعة عن دعاء القنوت وردت عن رجل من الصحابة، وردت، ولكن العلماء مختلفون في دعاء القنوت. الشافعية والمالكية يرونه من مستحبات الصلاة، والحنفية والحنابلة يرونه من المستحبات إذا احتج إليه. يعني المهم خلاف طويل، احنا ذكرنا الخلاف. الشاهد أنه ليس أحد من علماء المسلمين يقول إن دعاء القنوت واجب، وليس أحد من دعاء المسلم من علماء المسلمين يقول إن دعاء القنوت حرام. تقول لي حرام إذا درتي دعاء القنوت راه ارتكبت محرما وبطلت الصلاة. ما كاينش، ما متفقش معايا راه درتي مكروه. المكروه هو الذي إذا عاملته لست آثما. أتأثم إذا فعلت مكروها؟ لا تأثم، ولكن تؤجر إذا تركته. هذا هو القضية. فهذا صاحبنا يقول الإمام لا هذاك بدعة، هذاك الراجل ولته الدولة خصو يدير القنوت. ما تقول لي أنت بدعة ولا قول لي اللي بغيتي، ما تيتصنتلكش أنت. هذوك تيصلي بالمسلمين خصو يدير القنوت، صافي ما بغيتيش سير فحالك. فمضت مدة، هذاك سافر، المصلي سافر شي سفر كذا، ثم رجع مشى للجامع صلى الصبح فوجد هذاك يقنت. هو بان ليه زعما راه سافر مده طويله، خصك انت بدلتي زعما الامور، رجعت لقيتك باقي تقنت. تدرون ماذا قال له؟ قال له ما زلت تقنت يا كافر، فكفره بسبب القنوت. وهو دابا هذه راه غايقولها لي وغادي يمشي ينعس. الان هذا الخطوره، قال لي كافر وغيمشي يشرب اتاي وياكل ويزن داب الفول يمشي ينعس، ورجع سلم ورا الظهر يقعد في الصبح قلت لي كافر انت سلم. وشكون هذا اللي قال؟ جيب لنا شي واحد من العلماء ديال الجنون ديال بلاد مصر، الجن عنده هذا الراي هذا. ما هذا الخلاف القائل من النزاع والقائل من العقائد؟ J'ai dit que une histoire m'a été racontée dans un pays, des pays maléfiques. Et vous savez que dans les pays maléfiques, après Salat Subh, pendant la deuxième raka'a, après la sourate, il faut faire le dua al-Qunut. Il est recommandé de faire le dua al-Qunut pour les maléfiques. Bon, les savants musulmans divergent dans ce dua. Les Shafi'ites et les Malikites disent qu'il est recommandé de le faire. Et les Shafi'ites le recommandent encore plus, parce que pour les Shafi'ites, celui qui ne fait pas le Qunut, il doit faire les deux sujouds après. C'est juste ça. Les Malikites ne disent pas ça, mais les Shafi'ites ils sont encore plus en avance sur le Qunut. Les Hanbalites et les Hanafites ont une autre opinion. Mais il n'y a pas un savant musulman qui dit que le Qunut est haram. Il n'y en a pas. Donc la chose étant vers soit recommandé, soit pas recommandé. Soit mustahab, soit makrouh. Mais pas haram, pas obligé. Il n'y en a pas. Alors, dans ce pays, cet imam, c'est un pays magnifique, donc il fait dua al-Qunut. Un jeune qui fait sa prière derrière l'imam et qui est plus imbibé de l'opinion hanbalite. Et il pense, lui, qu'en suivant l'opinion hanbalite, il est en train de suivre la sunna du prophète. Il n'y a pas de distinction entre l'imam Ahmed bin Hanbal et le Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En suivant l'imam Ahmed, tu es en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en suivant Malik ou suivant Shafi'i ou suivant Abu Hanifa, tu t'égares de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce que ça sent cette opinion-là? تدرون ما معناه؟ هذا خلل في الاعتقاد. الذي يفعل مثل هذا، الذي يظن مثل هذا عنده خلل في العقيدة، لأنه يرفع إلى درجة المعصوم من ليس بمعصوم. المعصومون هم الرسل فقط.
وليس أحد غيره معصوما أبدا. فعندما لا تخالف إنسانا في شيء وإن لم تقلها بفمك ففعلك أفصح من قولك، فعلك أفصح من قولك في الدالة على ما لا يدل عليه قولك. Alors il dit, il ne faut pas faire dua al-qunut. Ne fais pas dua al-qunut. Et l'autre, bien sûr, il n'écoute pas. Lui, c'est un mélek qui fait dua al-qunut. L'autre voyage, le jeune qui fait la prière derrière l'imam voyage un certain temps, puis il revient. Quand il revient, il va faire la salat subh, il revoit l'imam, il voit qu'il est en train de faire dua al-qunut. Après la prière, il lui dit, tu fais encore dua al-qunut, ya kafir. On est où là maintenant? On est où? Comment tu peux dire si facilement à un musulman kafir pour une chose que personne n'oblige de faire ou personne n'interdit de faire? Et toi tu dépasses tout le monde, tu dis kafir. Et l'aberrant, c'est qu'après avoir dit il y a kafir à quelqu'un qui ne l'est pas, ça ne t'empêche ni de dormir, ni de t'amuser, ni de boire, ni de manger. C'est comme si tu as raconté une blague. Et c'est ça la chose qui est grave, mais c'est أين الموازين؟ أين الموازين؟ بأي شيء توزن الأمور؟ بأي شيء توزن الأقوال والأفعال؟ يضحكني أنا مثل هؤلاء الشباب، يضحكونني ذاك الضحك ضحك كالبكاء عندما يذمون الشيعة، يذم الصوفية باش يجمعهم في الذم أنهم ينهون عن العلم ويبعدون عن العلم. وانت ماذا تفعل؟ هذا العلم هو الذي يدلك على هذا، العلم هو الذي قادك إلى هذا. تذمهم وتقع في أشد مما وقعوا فيه. العلم هو الذي قادك إلى هذا، أن تكفر بفعل مكروه، هب أنه مكروه تكفر بفعل مكروه. والناس يترددون في التكفير بفعل مكفير، يقول حتى نشوفوا حتى كذا، واش زالت الشبهه، واش عنده شي شبهه، واش يبقى يقترحوا عليك في الامور حتى يعني يخليوا اخر الدواء الكي. جيت كذا تقنط كافر. فقد باء بها احدهما، قال لاخيه يا كافر، فقد باء بها احدهما. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على كلمته. On remercie le Cheikh de sa parole. On va le laisser se reposer pour qu'il puisse nous donner un autre dars, Inch'Allah, après le Maghrib. Donc là, tout de suite, Inch'Allah, le programme qu'il y a maintenant, c'est par rapport aux questions. Je voulais vous dire par rapport aux questions. Donc déposez-les dès maintenant dans les caisses, barakallahu fikum, ou alors par SMS. La deuxième chose, c'est par rapport au séminaire qui sera organisé demain. Nadwa التي ستقام غدا موضوعها, donc son sujet, ça sera madkhalu ilm al-fiqh. Donc l'introduction, il va nous donner des clés, des outils dans la science du fiqh. Une introduction, je ne rajoute plus rien. Une introduction pour al-fiqh. Et donc l'inscription est obligatoire. Je vous rappelle aussi que c'est gratuit. Donc pour ceux qui posaient la question éventuellement. Barakallahu fikum. Naam. Naam. السؤال non. مكروه هم رتبوا الآن رتبوا الأسئلة اللي غاب حقه تيقولوا اللي غاب حقه تيقولوا هذاك اللي غيغيب راه غادي يغيب حقه غادي نتهنى حتى حنا نيت. اتركها بارك الله فيك في ورقة إن شاء الله وكل شيء مسجل. بارك الله فيك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.